जम्मू काश्मीरना पहलगामમાં પ્રવાસીઓ ઉપર આતંકી હુમલાની ઘટના બની છે। અત્યાર સુધીમાં 16 લોકોના મોતની સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ થઈ છે। સુરતના શૈલેશભાઈ કડથિયા નામના એક વ્યક્તિનું પણ હુમલામાં મોત થયું છે। આતંકી હુમલામાં 2 વિદેશી નાગરિકોના પણ મોત થયાની પુષ્ટિ થઈ છે। નેપાળના એક અધિકારીનું પણ આતંકી હુમલામાં મોત થયું છે। યુએઈના ઉગવાની પ્રદીપ કુમારનું આતંકી હુમલામાં મોત થયું। कर्नाटकना 2 लोकोना आतंकी हुमलामां मौत थया छे। महाराष्ट्रना दिलीप डिलसे अतुल मोनेनुं मौत थयुं। कर्नाटकना मंजुनाथ अने शिवम मोगानुं मौत थयुं। यूपीना शुभम द्विवेदीनुं आतंकी हुमलामां मृत्यु थयुं छे। अनंतनागना सैयद हुसैन शाहनुं आतंकी हुमलामां मौत थयुं छे। हरियाणाना विनय नरवालनुं पण मृत्यु थयुं छे। विनय नरवाल नेवीमां फरज बजावता हता। आतंकी हुमलामां 16 लोकोना मौतनी पुष्टि थई छे। हजी पण मृत्युआंक वधवानी शक्यता छे। हाल जे जानकारी मळी छे ते मुजब महाराष्ट्रना दिलीप डिलसे अतुल मोनेनुं मौत थयुं छे। मृत्युआंक वधवानी आशंका व्यक्त करवामां आवी छे। आखा विस्तारने सुरक्षा दळोए कोर्डन करी दीधो छे अने सर्च ऑपरेशन सतत यथावत छे। 16 लोको ज्यां आतंकी हुमलामां मृत्यु पाम्या छे, जेमां एक गुजरातना सूरतना व्यक्तिनो पण समावेश थाय छे।